नमस्कार मोर ना राहुल महला आउ मुझे जेनता कि गोटे आगु कही नेक्स्ट क्लास आम कथा कि आम वेस्टर्न ओडिशार सब मंदिर विषय पढ़वा आम सुरेश्वरी माँ सुरेश्वरी मंदिर विषय पढ़ी सारूने जेनटा कि सोनपुर अच्छे डिटेल पढ़ीचु हिस्ट्री माँ और आज आम आमर आदिचाष्टी देवी कलाहांडी माँ माणिकेश्वरी विषय किसी जानमा तो स्टार्ट करो माँ का हिस्ट्री पढ़मा माँ का रिचुअल्स केतेटा पढ़मा माँ का विषय बहुत किसी जानमा जेनटा कि आम बोले आगु नहीं जानी थे बहुत लोग आज ये वीडियो द्वारा आम समस्ते माँ का विषय जानमा तो स्टार्ट करूचे हिस्ट्री ऑफ माँ माणिकेश्वरी। आपन जानते माँ माणिकेश्वरी मंदिर एवं जेनटा भव्य मंदिर आमर भवानीपाटना सहर रे अच्छे भवानीपाटना हाट रे अच्छे माँ माणिकेश्वरी सहर ये मंदिर आ माँ माणिकेश्वरी सहर भी आमर भवानीपाटना सहर कारण आमर पूरा कलाहांडी माँ से आमर कलाहांडी रानी माँ माणिकेश्वरी आओ माणिकेश्वरी होचन आमर कलाहांडी गोटे एंती देवी जहाँ को बिना ना रे आम किसी भी काम नहीं करूँ तांकर ना नेले ही आम शुभ काम स्टार्ट करसूँ। तो चलो स्टार्ट करमा माँ माणिकेश्वरी विषय किसी जानमा तो जेन तेल आमर कलाहांडी हूँ तेल और इंद्रावती रिवर बासिन रे अच्छे बासिन बेले उपकूल बेले तार फ्लड प्लेन रे अच्छे इे जदि मन जाइए तेल रिवर तेल और इन्हें जदि जाइए इंद्रावती तेल और इंद्रावती नहीं मिसबार बाकी मुझे बुझवार लगे जस्ट कही दीचे इंद्रावती वती तो ये जेन बासिन ये बासिन रे हूँ आम कलाहांडी तो आम दुईटा जीवन लाइफ लाइन तेल और इंद्रावती आम कलाहांडी तो ये जेन माटी आमर पवित्र माटी कलाहांडी कलाहांडी रे बहुत दिन आगु देवी पूजा हो बहुत दिन आगु शक्ति पूजा हो रिफरेन्स बहुत बहुत आमर इनस्क्रिप्शन रे भी मिलसी बहुत इनस्क्रिप्शन रे मिलसी तो आम गोटे गोटे पढ़मा सब केवेरु माँ माणिकेश्वरी पूजा होचे माटी रे आ माँ माणिकेश्वरी केनता करे आइले आमर कलाहांडी माटी के सब जिनिस आम गोटे गोटे कर पढ़मा तो आमर आगो काना कि नहीं आगो फास्ट गोटे 4th सेंचुरी टाइम रे गोटे राजा थिले तांकर ना होची राजा तुष्टिकर किंग तुष्टिकर ये जेन राजा थिले ये राजा को विषय आमर गोटे गाँटे अच्छे तेरेसिंगा बोली करे से तेरेसिंगारे गोटे कपर प्लेट रे ये राजा विषय लेखाई तो ये सेने काଣା लेखाई सेने लेखाई जे गोटे आमर गोटे खंबा के पूजा कराला बोल कर खंबा के पूजा कराला बोल ताके थम्बेश्वरी बोल मान्यता थिला और लोग मैंने से खंबा के पूजा करूले यहाँ आम ट्राइबल कल्चर अनुसार पूजा करूले आमर एरिया रे मैक्सिमम कौन ट्राइब रोले एवं भी आम एरिया रे मैक्सिमम कौन ट्राइब ही रहसन और आमर माटी रे बहुत देवी पूजा पाइसन जेनटा कि लंकेश्वरी दुर्गेश्वरी ताकि डुकरी भी कह जाए एमरामपुर से आदिशास्त्री देवी तापर आमर माणिकेश्वरी माँ लंकेश्वरी माँ तो आमर माटी रे बहुत देवी के पूजा करा जाए आगु ही बहुत आगु ही पूजा करा जाए आमर देवी के देवी मानकर ही पीठ कहवा के गले अच्युत नहीं हुए कलाहांडी माटी के आमर माणिकेश्वरी माँ ना हूँ माणिकेश्वरी माणिकेश्वरी माँ का ना आगु थिला माणिक्य देवी माणिक्य देवी माणिक्य देवी माणिक्य देवी हूँ जेन नाटा माणिक्य देवी नाटा आमर आसीचे आमर कलाहांडी रे आगु बहुत हीरा मोती माणिक्य भरपूर थिला तो माणिक्य जेन वार्डटा आसी आमर गोटे पत्थरटे थिला कलाहांडी रे रेड कलर पत्थरटे मिलसी ताकि रूबी बोलसन रूबीडियम रूबी पत्थर से रूबी पत्थर रूबी स्टोन के माणिक्य बोल के कहते
আর ସେ ପଥରର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ମାଣିକ୍ୟ ଦେବୀ, ମାଣିକ୍ୟ ଦେବୀ। ସେ ପଥର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଇନ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ସେ ପଥର ମିଳୁଥିଲା, ସେ ପଥର ନାଁ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ମାଣିକ୍ୟ ଦେବୀ। ତାପରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିକି ଆର ଗୋଟେ ନାଁ ବି କୁହାଯାଏ ସେ କରୁଣ୍ଡ, 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 କରୁଣ୍ଡ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ସେ କଳାହାଣ୍ଡିକି ଆର ଗୋଟେ ନାଁ ତାରଟା। ତ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ବଂଶ ଥିଲେ ନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ବଂଶ ଥିଲେ, ନାଗ ବଂଶର ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ବଂଶ ଥିଲେ। ତ ମାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ଇଟାନୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି, ମାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଟାର ଆଗରୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆମକେ ଦେଖବାକେ ମିଲ୍ସି ମାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢ଼୍ମା ସବୁ। କରୁଣ୍ଡ ବି କହୁଥିଲେ କାହିଁଥିଲେ ବେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଯେନ୍ ମାଣିକ୍ୟ ପଥରକେ ସାଂସ୍କୃତ କରୁଣ୍ଡମ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏସି। ତ ସେ ହିସାବରେ କରୁଣ୍ଡ ଜାଗା ବୋଲି ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ବହୁତଟେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବହୁତଟେ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ପଥର ମିଳୁଥିଲା। ଏଇଟାକେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ମାଙ୍କେ ଯେତେ ଆମର ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛେ ମାଙ୍କେ 12th century 12 ଆରୁ 13th century ଟାଇମ୍ରେ ମାଙ୍କେ ଆମର ଛିଣ୍ଡା କଣଙ୍କ କିଙ୍ଗ ମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମାଣିକ୍ୟ ଦେବୀକି। ଇଟା କେନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛେ? ଇ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜଣାପଡ଼୍ସି ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା, ବୈରାମଗଡ଼ ଆରୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଯତନପୁର। ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା, ବୈରାମଗଡ଼ ଆରୁ ଯତନପୁର ଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବୋଇଲେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା କି ତମ୍ବା ଯାହା ଧାତୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସେଟାକେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ କୁହାଯାଏସି। ଇ ତିନିଟା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼୍ସି ଯେ 12 ଆରୁ 13th century ଟାଇମ୍ରେ ମାଆକେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆମର ଛିଣ୍ଡ କନଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବାଲେ ହେଲା। ଛିଣ୍ଡ କନଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବାଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼୍ସି। ତାପରେ ପରେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ମାଆକେ ପୂଜା କଲେ, ତାପରେ ପରେ ନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପୂଜା କଲେ। ଆର୍ ଏବେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଆଦିଶାଷ୍ଟ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କେନ୍ତା କରି ମା ଆଇଲେ ସବୁ ପଢ଼୍ମା। ତ 10th and 12th century ବେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଡ଼ିଏଭାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଲେ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେନ୍ ଏରିଆକେ କହୁଥିଲେ ତ୍ରିକଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ତ୍ରିକଲିଙ୍ଗ ଆରୁ ସାଉଥ୍ କୋଶଲ ଇ ଏରିଆ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଥିଲା ହେଲା। ଇ ଏରିଆ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଥିଲା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସାଉଥ୍ କୋଶଲ, ଆରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଉଛି ତ୍ରିକଲିଙ୍ଗ। ତ ଇ ସାଉଥ୍ କୋଶଲ ଆରୁ ତ୍ରିକଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ସବୁବେଲେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ସବୁବେଲେ। ତ ଇ ଯେନ୍ ଇୟର୍ ମୁଇଁ କହିଲି 11 ଆରୁ 13th century ଭିତରେ ଇ ଯେନ୍ ଇୟର୍ ଭିତରେ ନେଇକେ କାଣା ହେଲା କି ଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ବସିଲେ ତ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ଡ। ବେଲେ ସେନେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍, ରାସ୍ତାନେ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ବେଲେ ବେଟଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଗି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆରୁ ଯୁଦ୍ଧ କେନ୍ ମାନେ ଲାଗୁଥିଲେ ସମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲେ, କାଲାଛୁରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଛିଣ୍ଡ କନିଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥାଇକରି ସବୁ ତାକର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲେ ତାକର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗ। ତ ଇନେ କାଣା ହେଉଛି କି ଆମର ଛିଦକ ନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯେନ୍ ଥିଲା ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିଥିଲା ଆମର ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ। ଆର୍ ଇ ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶିକରି ମାଲ୍ ଲାଗୁଥିଲେ କାରାଛୁରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ। ତ କେନ୍ ମିଶିଥିଲେ? ଆମର ମିଶିଥିଲେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆର୍ ଗୋଟେ ମିଶିଥିଲେ ଆମର ଛିଦ କନିଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଏ ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶିକରି ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାନ୍ କାଲାଛୁରୀ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତ କାଲାଛୁରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରାଜାମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଛିଦ କନିଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିକେ, ଯାର ପାଖେ କି ମାଣିକ୍ୟ ଦେବୀ ଥିଲେ ହେଲା। ଆଟାକ୍ କଲେ ଆର୍ ମାନେ ହରେଇ ଦେଲେ ଛିଦ କନିଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିକେ। କେନ୍ ମାନେ? କାଲାଛୁରୀ ହରେଇ ଦେଲା ପରେ ଇମାନେ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିଥିଲେ ତ ମାଣିକ୍ୟ ଦେବୀକେ
ଚିଦକନିଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବା ଲେଦି ଦେଲେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିକି। ତ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ମା ରହିଲେ ଆର୍ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଆଦିଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ରହିଥିଲେ ମା ଆରୁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ନା। ତାପରେ ଇ ପଲିଟିକାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଲାଗି ନାଇଁ କେଁ ଯେତେବେଲେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ଆମର କଲାଚୋରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ମାନେ ରେଜ୍ କଲେ ଯେନ୍ତାକି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିନେ ରେଜ୍ କଲା ନାଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି। ନାଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଇ ସାଇଡ୍ନେ ରେଜ୍ କଲା ଚୌହାନ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଚୌହାନ ଡାଇନାଷ୍ଟି ତ ଏମିତି ବହୁତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିସ୍ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତ ତାପରେ ଥରେ ଏମିତି କାଣା ହେଲା କି ନାଇଁ ବୋଲେ ଇ ଯେନ୍ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରାନୀ ରାଜକୁମାରୀକି ଆମ ନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରାଜକୁମାର ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ବିହା ହେଲେ ବିହା ହେଲା ପରେ ଆମ ଯେନ୍ ନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଯେନ୍ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତ ରାନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତ ରାନୀ ତାଙ୍କର ମା ଘରକେ ପଳେଇ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ମା ଘର ଗାଁ ହଉଛେ ଗଦାପୁର। ତ ତାଙ୍କର ମା ଘରକେ ପଳେଇ ଗଲେ। ମା ଘରକେ ଗଲେ ଆରୁ ସେନେ ରହିଲେ ରାନୀ। ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆମର ଇନେ ଯେତେ କଳାହାଣ୍ଡିନେ ଯେତେ ରାଜା ଆମର ଯେତେ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ବୋଲେ ଯେତେ ନାଗରିକ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଲ୍ ଯିଏକି ନିଭେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛେ ଉର୍ମାସ କନ୍ଦ। ଆଉ ବହୁତଟେ ସିଟିଜେନ୍ ମିଶିକରି ଗଦାପୁରକେ ଗଲେ। ଇମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଗଦାପୁରକେ ଗଲେ ଆର୍ ରାନୀକେ ଧରିକରି ଆଇଲେ। ରାନୀକେ ଧରିକରି ଆଇଲେ ତ ରାନୀଙ୍କର ଯେନ୍ ପିଲା ସେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘରେ ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବାଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନକେ ତ ଆରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ହଉଛେ ଗଦାପୁର ଯେନ୍ଟାକି ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରାଜାଙ୍କର ଜାଗା ଥିଲା। ତ ସେନୁ ସେ ମାଆକେ ଧରିକରି କଳାହାଣ୍ଡିକେ ଆସିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିକେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ମାଆକେ ଫାଷ୍ଟ ଯୁଗସାଇ ପାଟନାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ। ଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ ହଉଛନ୍ ନାଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର 6 ନମ୍ବର କିଙ୍ଗ ହେଲା। ଯୁଗସାଇ ପାଟନାରେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗସାଇ ପାଟନାରେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ ମାଙ୍କେ ସେନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ବିତିଲା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିର 28 ନମ୍ବର ରାଜା ଫତେ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ବିତିଲା ଫତେ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜା ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଫତେ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ଥିଲେ ରାଜା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ତାକି ଏବେ ଆମର कोरोना गोटे जेनता पेंडेमिक हेंती आमर कलाहांडी गोटे पेंडेमिक होता है जेनता रिसेंट टाइम ना कोरोना गोटे जेनता पेंडेमिक है हेंती आमर कलाहांडी गोटे पेंडेमिक होता तो समस्त मरीज कैपिटल सिटी नहीं होता से बेले भवानीपाटना के कैपिटल कराई कैपिटल सिटी नहीं होता से जिनिसटा इवेन एते परिस्थिति खराब हो गला जे राजांकर छोट पुआ भी रोग न खराब हो गले तापरे राजा बहुत चिंतित हो गले बड़ पिला के भी से रोग हो गला तो राजा माँ पाके गले आरो प्रार्थना कले जे माँ आरो आमर राज्य नु रोगटा मिटे दियो तो तापरे से रोगटा आमर कलाहांडी पलाला तो सेने भगवान के से मानी करी फते नारायण सिंहदेव भगवान रो आमर भगवान रो मंदिर बनाबार लाई भावले भगवान रो मंदिर से 1852 मसीह बनाबा स्टार्ट कले मंदिर भव्य मंदिरटा बनई मंदिर बनाले मंदिर बनई करी से मंदिर जेन मंदिर फते नारायण सिंहदेव बनई
से मंदिर एबे एबे आर नहीं ना एबे जेन मंदिर अच्छे इटा के बनईछन बीएम सिंहदेव ब्रजमोहन सिंहदेव एबे जेन मंदिर अच्छे मंदिर के बनईछन ब्रजमोहन सिंहदेव बनईछन 1937 बनाले से मंदिर काम सरला 1947 1937 बनावा स्टार्ट है सरला 1947 बुझले ब्रजमोहन सिंहदेव एवं जेन मंदिर बनईछन एटा ब्रजमोहन सिंहदेव बनईछन एवं तापर मंदिर विषय टिके पढ़मा आ मांकर रिचुअल्स विषय टिके पढ़मा आरो आम यात्रा विषय टिके पढ़मा आम जेन मंदिर अच्छे एवं जेन प्रेजेंटली मंदिर अच्छे जेनटा ब्रजमोहन सिंहदेव 1937 बनई से मंदिर हाइट होचे 57 फुट और मंदिर मंदिर रेखा देउल सिस्टम रे अच्छे रेखा देउल सिस्टम रे मंदिर बनाई और मंदिर गोटे मंडप अच्छे मंदिर मंडप अच्छे 8टा रो और 8टा कलम रे गोटे पिलर मन अच्छे 6टा रो 6टा कलम रे पिलर मन अच्छे मंदिर ना और मंदिर रे आमर पार्श्व देवता हिसाब रे भगवान बुढ़ा राजा अच्छा भगवान बुढ़ा राजा हूँ मंदिर पार्श्व देवता जी कि मंदिर नॉर्थ साइड रे मंदिर नॉर्थ साइड रे विराजमान ये मंदिर की केबे खुला नहीं जाए खाली अष्टमी दिन ये मंदिर के खुला जाए राति और मंदिर रे नवान्न लगी थी और मंदिर रे बहुत पार्श्व देवी मन अच्छन जनता बिरही नसीमी एमती बहुत पार्श्व देवी मन अच्छन मंदिर चारिआडे और मंदिर जेन कलम कहली मंदिर जेन पिलर थिला से पिलर ने महाविद्यंकर रूप ड्रॉइंग मन होता तापर नेचुरल जिनिस ड्रॉइंग मन होता सेटा समय क्रमे एबे आमर इरोडेट हो गला ना तो महाविद्य बोले किए जानते महाविद्य होचन नहीं क्या जमती विष्णुंकर 10टा रूप अच्छे अवतार अच्छे सेंता शक्तिंकर भी 10टा अवतार अच्छे से भितरु कमला हेले तापर आमर तारा हेले मातांगी हेले एमती अच्छन तो आम जेन माणिकेश्वरी माँ होचन से होचन छिन्न मस्तक छिन्न मस्तकर गोटे रूप माँकर तांकर मस्तक नहीं ना किंतु आमर मंदिर रे जेन पूजा करासी तो सेटा जनता आमर पुरी रे जनता नवकलबर हेसी और भगवान शरीर जेन वर्ष भगवान जेन श्री अंग जेन वर्ष आम जोड़ा आषाढ़ पड़वा से वर्ष भगवान श्री अंग के चेंज करा जाए सेमती आमर माणिकेश्वरी मंदिर भी माँ को जेन मस्तक अच्छी माँ को मस्तक के माटी रे बना थी आउ सेटा वर्षके थरे माँ को जेन माटीर मूड तो नहीं मस्तक के माटीर मस्तक के भगवान माटीर जेन मस्तक थी से मस्तक के चेंज करासी आ यहाँ गोटे हूँ सिक्रेट रिचुअल्स एटा गोटे हूँ सिक्रेट रिचुअल जेन माटीर मस्तक के भगवान नहीं करी पुरुषोत्तम सागर बोल गोटे सागर अच्छे साइट रे एका मंदिर साइट रे अच्छी से पुरुषोत्तम सागर रे माँ मस्तक के भसई दी करी माँ नुआ मस्तक लागसी आ तांकर जेन बॉडी पार्टा सेटा मेनली सिलिंड्रिकल शेप रे थीसी माँ जेन मूर्ति सेटा आरो आपन जानथिबे नवमी दिन अष्टमी दिन राति जाएसन समस्त माँ सिक्रेट रिचुअल पूजा है अष्टमी दिन राति जाएसन जेनाखाल बोल गोटे जगह अच्छे जेनटा कि सहर बाहर अच्छे जेनाखाल बोल गोटे जगह अच्छे सहर टी राति रिचुअल्स करी जाएसन सकाले फिरसन सकाले फिरला बेले जेते आमर भक्त मन अच्छन समस्ते आम माँ के पूजा अर्चना करी आम नवमी दिन से दिन आम छतर यात्रा पालन करते यहाँ गोटे ओडिशार सबुठु पूरा विख्यात पर्वटे
ଏତ୍କି ଏତ୍କି କହିଲି ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ। ମାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଲୁ ଆଜି, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ, ମାଙ୍କର ମାଙ୍କର ରିଚୁଆଲ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ। ଆରୁ ଏତ୍କି ଥିଲା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଯଦି ମୁଇଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥିମି କି କାକେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଥିବା, ମୁଇଁ ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ସେଇ ହିସାବରେ କହିଲି। ମେ ବି ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଥିବା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମାଙ୍କେ ବି ମୁଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ମୁଇଁ ଦେଇଥିମି ବୋଇଲେ। ଆଶା କରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ବି ଥାଉ, ମୋର ପାଖେ ବି ଥାଉ। ସେ ମାଙ୍କ ନାଁକେ ନେଇକରି ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କହି କରି ଆଜି କ୍ଲାସ୍କେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ।